Jamaah kaum muslimin muslimat rahimahullah, mari kita ikuti bersama kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh kita, yang insyaallah kita dipandu oleh para bapak guru dan para kepada beliau kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يرفع درجاتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. كما نسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في مجلس علمي. هذا المجلس قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال أيضا: إن لله ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس العلم وحلق الذكر حتى إذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا يستمعون الذكر ويستمعون مجالس العلم حتى إذا فرغوا من هذا المجلس صعدوا إلى الله عز وجل فسألهم رب العزة جل وعلا: ماذا وجدتم عبادي؟ قال: وجدناهم يذكرونك يا رب العالمين. قال: اشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا جاء لحاجة يا رسول الله. قال: هم القوم لا يشقى جليسهم. ومن أدب استماع أو مجالس الذكر أن نكون قريبون من الإمام لأنه جاء 3 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأول جلس في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آوى فأواه الله، أي دخل في الحلقة فأواه الله. والثاني استحيا وجلس خلف الحلقة فقال: استحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فولى فقال: ولى لم يسمع ولم يجلس هذا المجلس العظيم، هذا المجلس مجلس العلم. فقال: وهذا ولى فولى الله سبحانه وتعالى عنه. فأحباب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك مجلس علم أن نكون قريبون من الإمام، وأن نعطيه أسماعنا، وأن نصغى إلى كلامه جيدا، لأن هذا مما يحبه الله عز وجل. فقال: فبشر عبادي
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Baik Bapak yang dirahmati Allah, saudara sekalian, yang ambil dari pertengahan bahwa beliau mengajak bapak-bapak terutama untuk mendekat, tidak duduk jauh-jauh seperti ini, karena ada dasarnya di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu ketika di sebuah majelis ilmu ada 3 orang, ada yang duduk di dalam masjid, ada yang di luar, ada yang pergi meninggalkan. Lalu Nabi menunjuk, memberi isyarat kepada orang yang diam di dalam masjid, mengatakan karena dia mendekat maka Allah mendekatinya. Terus yang di luar Nabi sindir juga. Apa kata Nabi? Kenapa dia malu? Karena dia malu, Allah juga malu sama dia. Allah juga tidak akan ngasih dia lah, maksudnya gitu. Sementara yang pergi meninggalkan, Nabi mengatakan dia pergi meninggalkan, maka Allah pun meninggalkannya. Jadi maksudnya beliau mengajak sila bapak-bapak untuk lebih mendekat, mari lebih mendekat sila. Ya mun ita pada ita jak malum lah, yang jak malum mungkin bapak-bapak mungkin ingin berehat-rehat, itu yang paham lalu karena beliau jauh lah karena datang beliau ni ya, jadi harap dimaklumi. Mesir lah karena datang jadi dimaklumi sila mendekat. Nah kan begini mungkin lebih akrab rasanya, juga lebih insyaallah lebih berkah majelisnya. Karena ini majelis ilmu, majelis zikir. Tadi di awal beliau menyebut 2 hadis. Hadis pertama yaitu Nabi mengatakan tidak ada orang kumpul di masjid untuk mengaji seperti ini, berzikir, beribadah, kecuali dilimpahkan barokah ya oleh Allah lewat malaikat. Kemudian hadis kedua yaitu disebutkan oleh Nabi bahwa ada malaikat-malaikat yang keliling mencari mana majelis ilmu, mana majelis zikir. Setiap ketemu majelis ilmu langsung malaikat ikut kumpul dan mendoakan semua yang hadir. Jadi bahwa kita si malaikat ini kumpul berapat kan sedang malaikat ya. Tapi kalau pencar-pencar sudah sengabot malaikat sempurna menturunkan. Mungkin lewat payu dia kan lewat begitu saja. Nah, setelah itu malaikat lapor kepada Allah. Lapor tentang majelis itu. Senang Allah. Apa kata Allah? Malaikat, sampaikan kepada mereka yang kumpul di masjid untuk ngaji. Sampaikan kepada mereka, aku sudah mengampuni dosa mereka. Kata Allah. Hanya malaikat lapor, tapi ada yang datang karena ada maunya, ada hajatnya yang lain. Tidak murni ngaji, tidak murni ikut zikir atau apa. Apa kata Allah? Tidak masalah. Selama kumpul barang dengan bagus, maka ikut bagus dia. Namanya orang-orang bagus, tidak ada yang kumpul bersama mereka kecuali orang bagus, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk. باب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون جيدا أن أمة الإسلام هي خير الأمم وأنها الآن تقود البشرية جمعاء بأخلاقها، الأخلاق التي علمنا إياها سيد الأخلاق الذي وصف الله عز وجل خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما التزم المؤمنون لأمره مدحهم الله عز وجل في كتابه فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم قال بعد ذلك والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فأصبحوا أئمة للمتقين بل أئمة للبشرية كلها بسبب أنهم التزموا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق الحميدة التي أمرنا الله عز وجل بها فأمة الإسلام تقود البشرية جمعاء بسبب الأخلاق الإسلامية الحميدة فوجب علينا أن نتعلم الأخلاق من سيد الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Ya, itu juga selain supaya lebih dekat dengan beliau, juga ini merupakan bagian daripada adab ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga, adab daripada majelis ilmu ya. Jadi antara yang mengajar dan yang kita sama-sama belajar, ya jangan jauh-jauhan kah orang putusi nilai atau saling apalah gitu. Nah, dan kita semua tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mengajarkan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi akhlaknya sangat tinggi dan Nabi sangat mengutamakan adab dan akhlak. Ya, di mana tadi panjang ayat dibacakan dari Al-Qur'an, semua yang dibacakan tadi tentang akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من الأخلاق فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فهذه من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله اختار لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الله اختار لكم الإسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء هذا هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكمل الإسلام إلا بهما بحسن الخلق وبالسخاء فمن كان عنده خلق كان عنده دين ومن ليس عنده أخلاق ليس عنده دين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قيل ما البر يا رسول الله قال البر حسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم زعيم أي أنا ضامن بيتا في أعلى الجنة في أعلى درجات الجنة قيل لمن يا رسول الله قال لمن حسن خلق. Ya, ada hadis-hadis lain dibacakan juga tadi tentang akhlak yang kesimpulan bahwa Islam seseorang tidak akan sempurna, tidak akan bisa dipercaya kecuali dengan akhlakul karimah. Dan itu banyak hadisnya. Antara lain Nabi ditanya tentang kebaikan. Apa sih kebaikan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab kebaikan itu intinya adalah berakhlak yang mulia. Kemudian ada juga hadis bahwa di surga ada tempat yang sangat tinggi. Di surga ada tempat yang sangat spesial, sangat khusus, sangat indah. Lalu sahabat bertanya, tempat itu buat siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan itu buat mereka yang bagus akhlaknya. Ya, dan hadis-hadis lain yang menjadi
penekanan bahwa Islam seseorang, iman seseorang itu bukti yang paling kuat, bukti yang paling utama adalah dilihat dari akhlaknya. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن ولما نزل عليه قول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال ما تفسيرها يا أخي يا جبريل قال دعني أن أسأل الله جل وعلا فسأل الله جل وعلا ثم نزل إليه وقال يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya sama sahabat, coba jelaskan bagaimana akhlaknya Nabi. Siti Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat tapi sangat padat. Beliau mengatakan akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Beliau adalah Quran yang berjalan. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi akhlaknya sangat-sangat mulia. Kalau kita baca Quran, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, indah. Kita baca Al-Quran itu indah sekali. Itulah akhlak Nabi kira-kira, penuh keindahan. Kita bersama Nabi tenang, kita melihat perilaku Nabi, ucapan-ucapan Nabi itu merasa tenang, merasa bahagia. Itulah akhlaknya Nabi. Jadi sebagai umat beliau harus juga pandai membuat orang lain tenang, orang lain senang, tidak membuat tersinggung, tidak membuat orang jadi marah, dan seterusnya. Selain itu juga akhlak Nabi mudah memaafkan, kemudian selalu mengajak kepada yang baik. Ya, bahkan orang yang menzalimi kita sekalipun kita maafkan. Karena itu yang selalu dilakukan sebagai contoh, sebagai suri teladan baik bagi kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan, tadi dibacakan, lalu malaikat Jibril menanyakan kepada Allah tentang maknanya. Lalu dijawab, yang semua itu intinya adalah menegaskan tentang ajaran akhlak al-karimah. وإن من الأخلاق ألا أرد السيئة بالسيئة لأن الله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال لمن اعتدى عليك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالذي يعفو عمن ظلمه يصل إلى درجات الإحسان وهي أعلى من درجة الإيمان وهي درجة القرب من الله عز وجل التي أشار إليها في الحديث بعد أن ذكر الإسلام ثم ارتفع إلى أعلى وذكر الإيمان ثم ارتفع إلى أعلى وذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال الله في آخر الآيات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي أنهم صبروا ولم يردوا السيئة بالسيئة. Nah, ada hadis semua kita sering dengar tentang 3 tingkatan dalam agama. Ada tingkatan Islam,
Ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Dari tiga tingkatan ini, yang paling tinggi adalah ihsan. Paling tinggi. Islam, iman, terus ihsan. Nah, bagaimana supaya bisa sampai ke tingkatan paling tinggi ini? Ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Tadi dibacakan sama beliau, yang artinya kurang lebih bahwa orang-orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Jadi misalnya ada orang menzalimi kita, menganiaya kita, memfitnah kita misalnya, kita maafkan. Kita maafkan. Dan kalaupun harus dibalas, maka balasannya itu tidak melebihi apa yang dia lakukan. Jangan lebih parah balasannya, tapi lebih bagus dimaafkan. Apa dikatakan dalam ayat tadi yang dibaca? Orang yang memaafkan orang yang telah menzaliminya dimaafkan, maka mereka adalah al-muhsinun, kata Allah. Mereka yang memaafkan itu adalah orang-orang yang sudah sampai di tingkatan ihsan. Jadi kalau mau sampai di tingkatan ihsan, maafkanlah saudara-saudara kita, termasuk yang berbuat salah kepada kita. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع له الأذى في الطريق، الشوك والقاذورات في طريقه إلى الصلاة. فانقطع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق 3 أيام. فسأل النبي عن اليهودي فقالوا له إنه مريض. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، هو يهودي ويضع له الأذى في الطريق. ولما مرض ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعود جاره اليهودي. فلما رآه اليهودي بكى وقال: أنت على خلق عظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من محاسن الأخلاق. Ya, ada juga semua kita diingatkan kisah tetangga Nabi yang Yahudi ya. Itu contoh, Nabi tidak hanya mengajarkan, tapi juga membuktikan, mengamalkan dan mencontohkan. Jadi Nabi tidak bilang maafkan yang salah saudaramu, tapi Nabi buktikan. Tetangga beliau yang Yahudi itu, yang selalu naruh kotoran macam-macam lah, ditaruh di jalan dari rumah Nabi menuju masjid. Itu banyak ditaruh macam-macam supaya Nabi terganggu perjalanannya. Nabi gak pernah balas sampai putus. Itu namanya putus kebiasaan itu. Orang Yahudi itu tidak menaruh lagi kotoran selama 3 hari, gak lagi ada kotoran. Nabi lihat. Ternyata apa yang terjadi? Nabi bertanya kemana-mana, mana kotoran kok saya tidak lihat lagi ada sampah dan lain-lain. Ternyata sahabat-sahabat menjawab, itu tetangga Yahudi itu sakit ya Rasulullah. Jadi ternyata tidak ditaruh sampah lagi bukan karena tobat, bukan karena apa misalnya jerih atau apa, karena sedang sakit kebetulan. Yang artinya kalau dia sudah sembuh, lagi dia seperti itu. Ternyata Nabi dengar dia sakit, Nabi menjenguk. Tuh. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Menjenguk. Dan langsung orang Yahudi itu menangis, terharu, merasa menyesal, dan mengakui akhlak Nabi. Akhlak mulia Nabi, lalu kemudian langsung tanpa ragu-ragu, berkat akhlak, langsung mengucapkan syahadat, dan orang Yahudi itu memeluk agama Islam. أيضا كان هناك رجل من اليهود حبر اليهود، كان من أحبار اليهود ومن كبار علماء الدين عند اليهود، ويسمى زيد بن سعنة. وزيد بن سعنة اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم قرضا تمرا على وجه السلف،
وكان موعده في القرض بعد 3 أيام. يأتي يأخذ القرض ولم يأتي موعد القرض قبل 3 أيام، يعني بقي له عن موعده 3 أيام، فجاء قبل الموعد ب3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه. ثم أخذ النبي من ثوبه واختنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني دين الآن. قال: بقي لك 3، يبقى لك 3 أيام حتى يأتي موعدك كما اتفقنا. قال: أعطني ديني الآن فإنكم يا بني عبد المطلب مطل، أي تأكلون الحق، تأكلون حقوق الناس. ثم انتهره وأخذ يجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر وكاد يضرب الرجل وروعه وكاد أن يقتل هذا الرجل، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إليك عنه يا عمر، لا تضربه ولا تؤذيه، فإن عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. خذه يا عمر وأعطه دينه من عنده، يعني أقضي له دينه، أعطي ما له من الأموال، وزده 3 صياع لأنك روعته يا عمر. فذهب عمر وأخذ زيد بن سعد وقال: أعطاه دينه وزاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا زيد، ما حملك أن تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قرأت في التوراة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما اعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان حليما، وما اشتد الاعتداء عليه إلا وكان أكثر حلما، وأنا الآن علمت وتأكدت أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو موجود في التوراة والإنجيل. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت حقا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ada lagi kisah orang Yahudi yang lain yang pernah dipinjamkan sama Nabi uang. Ada pinjaman dikasih. Terus ada waktunya untuk dibayar. 3 hari sebelum waktu pembayaran, orang Yahudi ini datang menagih. Padahal belum jatuh tempo lah, belum waktunya. Datangnya menagih. Dan ternyata begitu cari Nabi sedang kumpul sama sahabat. Dan di tengah-tengah majelis dia menagih. Ini ternyata Nabi bilang kan masih ada 3 hari lagi. Tak mau dia, dipaksa, malah ditarik, ditarik jubah Nabi itu ditarik. Dia macam-macam lah. Dilihatlah sama sahabat, marah sahabat, terutama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab langsung memukul orang Yahudi ini, saking marahnya kan, lihat Nabi diperlakukan begitu. Ternyata apa yang terjadi? Nabi malah menegur Sayyidina Umar. Hai Umar, jangan lakukan itu. Lepaskan dia. Dan karena kamu sudah kedok memukul dia, kamu harus tebus. Kamu harus tebus dia, kasih dia kurma 3 sa'. Kira-kira sebutlah 3 kilo lah. Kasih dia makanan, ya, bayar hutangnya, bayar hutangku, dan tambahkan lagi. Artinya disuruh menebus kesalahan memukulnya itu dengan disuruh kasih orang Yahudi ini banyak-banyak. Padahal Nabi diganggu, Nabi disakiti oleh Yahudi. Ternyata Nabi malah bukan membalas, malah membela orang Yahudi yang menyakitinya ini dari orang lain yang menyakitinya. Kalau kita misalnya disakiti sama orang, terus orangnya dipukul sama orang lain, kan senang kita, bagus, kan?
Nah, kalau Nabi enggak, Nabi malah ditegur, malah dihukum orang yang memukul. Orang Yahudi itu kaget dan mengatakan, saya pernah membaca di kitab Taurat, dan orang Yahudi ini memang dia seorang pendeta, apalah agama Yahudi, apalah, pokoknya tokohnya lah. Dia pernah membaca di kitab Taurat bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman adalah jika disakiti, dia membalas dengan kebaikan, malah dia membela. Maka dia yakin bahwa beliau adalah Rasulullah, dan langsung dia masuk Islam dan mengucap kalimat syahadat. وحسن الأخلاق يكون في راحة في نفسه، يكون في راحة في نفسه والناس يعيشون منه في سلام، كما أن حسن الأخلاق هذا يكثر محبوه ويقل أعداؤه، أحبابه كثير جدا وأعداؤه قلة لأنه حسن الأخلاق. أما سيء الخلق والعياذ بالله يكون كارها لنفسه والناس منه مضجرون متعبون، الناس منه متعبون في عناء، كما أنه يكون محبوه قليلون وأعداؤه كثيرون. Ya, orang yang berakhlakul karimah, orang yang akhlaknya baik, itu dia hidupnya tenang, dia tenang sama dirinya sendiri, dan orang-orang lain akan senang sama dia. Sedikit musuhnya yang begitu ya, akhlaknya baik. Ya, lebih banyak orang yang suka sama dia. Lebih banyak kawannya daripada lawannya. Tapi kalau akhlak tidak baik, lebih banyak lawan daripada kawan. Malah mungkin tidak ada kawan. Semuanya orang tidak suka. Karena orang yang akhlaknya tidak baik, dia sendiri tidak akan suka sama dirinya. Dia sendiri akan tidak tenang, gelisah terus, stres, depresi, pokoknya tidak tenang hidupnya. Itu semua karena akhlak. Jadi kisah-kisah yang tadi, orang masuk Islam dan lain sebagainya, itu semua karena apa? Karena akhlakul karimah. Itu saking sangat-sangat pentingnya, bukan main yang namanya adab dan akhlak. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مسكوكم أخلاقا السرسارون والمتشدقون والمتفيقرون وهذا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. محاسن الأخلاق يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ومساوئ الأخلاق لا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. Tidak hanya di dunia orang senang sama kita, orang leket dan ingin ikut kita. Jadi contoh, jadi kita di dunia banyak teman, hidup tenang. Dengan sebab apa? Akhlak. Di akhirat lebih. Ini akhirat. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi, orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku di akhirat, yang dekat sama Nabi dan yang paling tinggi tempatnya, paling tinggi bagus tempatnya di surga, itu adalah orang yang bagus akhlaknya, kata Nabi. Sementara orang yang jauh dariku, kata Nabi, yang paling aku tidak suka, yang paling tidak disukai Nabi, dan yang paling jauh jaraknya dari Nabi di akhirat, kata Nabi, adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Wala'iyahzubillah. كما أن حسن الأخلاق يتميز بالحياء والحياء من الإيمان والحياء لا يأتي إلا بخير والنبي صلى الله عليه وسلم
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من شعب الإيمان، والحياء من أخلاق المؤمنين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحياء يا رسول الله عندما قال استحي من الله حق الحياء، فقال الحياء حفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وترك زينة الدنيا، وذكر الموت وما بلى، وسنفصل إن شاء الله. Jadi, nah, di antara akhlakul karimah, mana di antaranya yang harus diperhatikan, yang mungkin juga jarang diperhatikan orang, yaitu sifat malu, sifat pemalu. Itu akhlakul karimah juga. Bahkan orang yang pemalu ini dikatakan dalam hadis, ketika sangat-sangat tinggi akhlaknya. Nabi ditanya sama sahabat, seperti apa sifat malu itu ya Rasulullah? Seperti apa sifat malu itu ya Rasulullah? Ternyata beliau menjelaskan sifat malu seperti apa, antara lain yaitu menjaga perut, menjaga kepala dan sekitarnya, menjaga perut dan isinya, dan juga memperbanyak berzikir. Itu juga diantara sifat-sifat orang yang pemalu. Artinya orang yang pemalu itu dengan sifat malu dia otomatis biasanya selalu berbuat baik. Tidak ada yang dilakukan oleh orang yang pemalu kecuali kebaikan-kebaikan. Allah. فمعنى حفظ الرأس أي أحفظ سمعي وبصري ولساني وعقلي مما يغضب الله عز وجل. وحفظ البطن لا أدخل فيها حراما أبدا، لا أكل حراما أبدا. أن تحفظ الرأس يعني لا تنظر إلى الحرام، لا تسمع الحرام، لا تتكلم بما يغضب الله، لا تظن في الناس سوء ولا تدبر لهم أمر سوء. هذا معنى حفظ الرأس. وحفظ البطن من الحرام، لا يدخلها لقمة الحرام، لأن اللقمة الحرام يعني من أكل لقمة الحرام لا تقبل صلاته 40 يوما. وأيضا يكون يذكر الموت دائما ويكون على خوف من الله عز وجل، وأن يترك الدنيا وشهوتها وزينتها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول. Amin ya rabbal alamin. Menjaga kepala maksudnya apa? Ini mata, telinga, mulut kan di kepala itu. Itu semua dijaga dari maksiat. Perut jangan sampai ada yang haram masuk. Ya, kemudian meninggalkan syahwat-syahwat, meninggalkan semua yang maksiat-maksiat yang syahwat seperti zina dan lain-lain. Juga di antara sifat pemalu yang disebutkan oleh Nabi yaitu selalu ingat mati. Ingat mati ini juga ciri-ciri orang yang punya sifat malu, dan itu termasuk bagian daripada akhlakul karimah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang memiliki akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Allahumma kepala kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentu yang sangat perlu kita garis bawahi dari pengajian kita yang begitu banyak dan penuh makna sekarang ini, bagaimana kita menghadiri masjid, majelis ta'lim, masjid ilmu itu, karena itu bagian dari akhlak baginda Rasulullah SAW, yang tentunya juga berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kita kan maknanya rapat Allah Ta'ala, dekat dia dengan kita. Allah Ta'ala berjanji kedong tasiwah sampai ke masjid dan ini qiyam itu penjuru
cuma disulikkan dan seterusnya. Nah, kan jangan dekat Allah Taala. Komentar kemudian, lagu punya batas kemudian itu, baiklah Allah Taala. Apalagi ketika lama itu kita alim ini, selain hilang Allah Taala. Nah, ini kita mulai cuma sulit dan seterusnya. Dimanapun masjid itu terlebih di masjid Al-Aqsa. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan dan seterusnya. Wallahumma fiq wal hadi ila sabil rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.